पूर्व मेदिनीपुर से खबर है। दीघा के जगन्नाथ मंदिर के सामने 116B राष्ट्रीय राजमार्ग पर चैतन्य द्वार का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्य के कारण 24 मार्च से अगले 20 दिनों तक राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात बंद करने का आदेश जिला अधिकारी पूर्णेंदु माझी ने जारी किया है। गेट निर्माण के कारण सभी पर्यटकों को दीघा गेट पर उतरना पड़ रहा है। जो पर्यटक ओल्ड दीघा जाना चाहते हैं उन्हें पैदल जाना पड़ रहा है, जबकि न्यू दीघा और आसपास के क्षेत्रों में जाने वालों को दीघा बाईपास का उपयोग करना पड़ रहा है। ओल्ड दीघा में वाहनों के प्रवेश पर रोक से स्थानीय लोग, व्यापारी और होटल मालिकों को भारी परेशानी हो रही है। दीघा शंकरपुर होटलियर्स एसोसिएशन के संयुक्त सचिव सुशांत पात्रा ने कहा कि जगन्नाथ मंदिर के पास गेट निर्माण के कारण सभी वाहनों को दीघा गेट से वापस भेजा जा रहा है, जिससे ओल्ड दीघा के स्थानीय निवासी, व्यापारी और होटल मालिक बड़ी समस्या में हैं। एसोसिएशन ने प्रशासन से मांग की है कि वाहनों को ओल्ड दीघा के पार्किंग पॉइंट तक जाने की अनुमति दी जाए। इस मांग को लेकर व्यापारी और होटल मालिकों ने जन सहयोग से हस्ताक्षर अभियान शुरू किया और जल्दी दीघा शंकरपुर विकास परिषद को ज्ञापन सौंपने की योजना बना रहे हैं। এসে দীঘায় কোনো সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন? সমস্যা বলতে কি আমাদের একটু বেশি ঘুরে আসা হয়েছে, যেহেতু টোটো করে এসছি। আর সোজা থাকলে রাস্তাটা সুবিধা হতো, আর সোজা থাকলে আসতেও কম সময় লাগতো, আর ওদিকে রাস্তাটা প্রচন্ড খারাপ। ঠিক আছে, এমনি আর কোনো সমস্যা হয়নি। কোথেকে এসছেন? বলছি দীঘাতে এই যে যানবাহন যে আটকে দেওয়া হচ্ছে, পাশাপাশি এই যে ওল্ড দীঘা থেকে নিউ দীঘা পর্যন্ত মানুষ সমস্যায় ভুগছেন, কি বলতেন? মানে ওই যে গেটটা হচ্ছে সেটার জন্য এবার সমস্যা বলতে ওখান থেকে যারা আসছে মানে একটু সমস্যা হচ্ছে, কিন্তু এটা তো মানে জগন্নাথ দেবের মন্দিরটা হচ্ছে বলে যে গেটটা হচ্ছে পর্যটনের জন্য, তো জিনিসটা মানে তৈরি হচ্ছে না, তো কিছু ভালো জিনিসের জন্য তো একটু হলেও তো মানে কি বলবো ওটাকে, মানে একটু হলেও মানে ক্ষতিটা তো একটু মেনটেন করে চলতেই হবে, তাই না? মানে সবকিছু তো আর গায়ে জোরে দিয়ে হয় না। আর যেখানে আমাদের সরকার যেখানে মানে স্টেপ নিয়েছে সেটা তো নিশ্চয়ই কিছু ভেবে চিন্তে নিয়েছে। আপনার কোনো সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে নিউ দীঘা যেতে গিয়ে? এখনো পর্যন্ত নিউ দীঘা এই সবে বেরোচ্ছি, এখনো পর্যন্ত সেরকম কোনো সমস্যা হয়নি।